दुर्गापुर थाना अंतर्गत इस्पात नगर में इन दिनों तृणमूल के दो गुटों के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। मंगलवार की रात इस्पात नगर के एडिशन रोड इलाके में देवाशीष रेज नामक तृणमूल समर्थक के घर में घुसकर हमला करने एवं तोड़फोड़ कर गोली फायरिंग की घटना के बाद बुधवार की देर रात इस्पात नगर के विद्यापति रोड स्थित विवेकानंद क्लब के समीप अराजक तत्वों का दल बमबाजी कर फरार हो गया। क्लब के समीप बमबाजी उस समय की गई जब क्लब के सदस्य पास में ही बैडमिंटन खेल रहे थे। अचानक बमबाजी करने से बैडमिंटन खेल रहे सदस्यों में अफरा तफरी मच गई। बम के जोरदार आवाज से आसपास की स्ट्रीट में रहने वाले लोग भयभीत हो गए। ঘটনা আসলে তো আমি ছিলাম না ছিলাম না না আমি তো ছিলাম না এরা ক্লাবে ছেলে এরা ছিল ঠিক আছে তুই বল যারা ছিল ক্লাবে ছিল তারা কি দেখেছো বলো কি হয়েছে ক্লাবে ছিল যারা ছিল সেটা বল। আমরা দেখেছি কি ওনা থেকে অনেক কটা বাইক ঢুকছে, এবার অনেক কটা আমাদের ছেলে ব্যাডমিন্টন খেলছিল আর আমরা ভিতরে ক্যারাম বোর্ড খেলছিলাম। এবার আমাদের বন্ধুগুলো ডাকে সবার, আমরা বাইরে বেরোই, তো এখান থেকে বম ছোড়া স্টার্ট করে দিয়েছে। এবার ওই জন্য জঙ্গলমহল থেকে যারা এসেছিলো ওরা নাম নিয়ে গেলো, রাজা বান্টাই, পটলা, তারপরে আর অভিষেক কুণাল সিং, এরা সবাই। অভিষেক বলতে সৈকত, অভিষেক কুণাল সিং বলে একটা জুনিয়র আছে জঙ্গলমহলের। বলুক না না ছেড়ে দাও না দাদা ওরা জিজ্ঞেস করতে বলবো তো। কারা 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 দেখেছেন আপনারা? আমরা এখানে দেখেছি জঙ্গলমহলে অনেক কটা জুনিয়র এসছে, রাজা বান্টাই, কুণাল, পটলা, সুজয়, বিবেক আর অনেক কটা ছেলে ছিল। কি করলো তারা? ওরা এসে বম মেরে গেছে আর ওরা নাম নিয়ে গেছে কি এখান থেকে কাঞ্চাদার বিরুদ্ধে গেলি আর রকিদার বিরুদ্ধে গেলি তো তোদেরকে মেরে দেওয়া হবে। আপনারা কতজন ছিলেন ভিতরে? আমরা মোটামুটি 15 জন ছিলাম। আপনাদের এই ক্লাবের গেট তালা মারা ছিল তো? হ্যাঁ, আমরা ওটা ঢুকতে আমরা ক্লাবের গেট ফেট সব তালা মেরে ঢুকে গেছি ভিতরে। আর যখন ওরা বোমবারি বন্ধ করলো তখন আমরা বেরিয়েছি। ভয়ে আতঙ্কে আপনারা ঢুকে গেছেন? হ্যাঁ। কতগুলো বোম মেরেছে? ওরা 3টে বম মেরেছে। আপনার নাম? আমার নাম আকাশ কুমার যাদব। ক্লাবের সদস্য? হ্যাঁ। এটা কোন ক্লাব? কি নাম ক্লাব? এই ক্লাবটার নাম হচ্ছে বিবেকানন্দ অ্যাথলেটিক ক্লাব। কি কারণে মূলত এই ঝামেলা? আগের দিন আমরা একটা কেস করি, আমাদেরকে ছেলেকে মেরেছে, ওই কেসটা তুলে নেওয়ার জন্য আমাদেরকে এইসব হ্যারাসমেন্ট করা হচ্ছে। এখানে কোনো পলিটিক্যাল কিছু কাজ করছে? না, পলিটিক্যাল কোনো কাজ নেই এখানে। যারা এসে করে গেছে তারা কি কোনো পলিটিক্যাল ছাত্র ছিল? না, জানি না সেটা। আপনার নাম? আমার নাম আকাশ কুমার যাদব। ওই তো এই ক্লাবেতে ব্যাডমিন্টন খেলে, প্লাস ক্যারেটে হয়, তারপরে ড্রয়িং শেখায়, টিউশনি করে, টিউশনি হচ্ছে মাস্টার, টিউশনি আসে, প্রচুর ছেলে মেয়ে সকালবেলা পড়তে আসে। সবাই আতঙ্কে তাহলে? হ্যাঁ, তো আতঙ্ক তো থাকবেই, এতে কালকে শুনলে তো এবার মুশকিল হয়ে যাবে। আজকে আমি 75 সাল থেকে চণ্ডীদাসে আছি, এরকম কোনো দেখিনি। 75 সাল থেকে আমি চণ্ডীদাসে আছি, এই কোয়ার্টারই আছি। এই ক্লাবটার আজকে আমরা এরকম দেখছি, এটা তো আমরাও আশা করিনি এরকম। এইবার আমরা বলে যাই, লাইট ছিল না রোডে, দেবাংশুকে বলে তবে লাইট দেওয়া হয়। দেবাংশুকে বলার পর লাইট ফাইট দিয়েছে। এইবার শুনুন, ক্লাবের ছেলেদেরও কিছু দায়িত্ব থেকে যায়, যেটা হলো যে পাড়ার মধ্যে যখন ক্লাব, লাইট ফাইট সবসময় ওদের জেলে রাখতে হবে। একটা হলেও জেলে রাখতে হবে। আমরা দেখি, খেয়ালটা আমরাই রাখি বেশি এই ক্লাবটা। আর পাশের বাড়ি আমরা এই ক্লাব আপনাদেরকে খুব সাহায্য করে? সাহায্য অবশ্যই আমরা দেবাংশুকে সাহায্য চেয়ে পাইনি, এটা কখনো পাইনি। আগের যারা ছিল তারাও আমাদের সাথে ছিল, পার্টিসিপেট করতে। এখন এবার যারা দায়িত্ব নিয়েছে তাদের দায়িত্ব আমরা দেখিনি কোনো অবহেলা। হ্যাঁ, মোটামুটি আমরা যখন যেটা বলেছি ওরা শুনেছে। এইটুকু কখনো আমাদেরকে অভদ্র মানে করা অসভ্যতা বা কোনো অভদ্রতা এখন আতঙ্কে রয়েছে? অবশ্যই থাকে। আজকে খুব আতঙ্কেই আছি, যদি আজকে আছি, কালকে আবার কি হবে জানি না। যে এবার মনে করুন প্রতিদিন যদি 60-70টা ছেলে এসে এরকম করে পাড়ার মধ্যে, তাহলে তো আতঙ্ক অবশ্যই। सूचना मिलते ही दुर्गापुर थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं बम को जब्त कर मामले की जांच में जुट गई। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि बमबाजी करने आए सभी युवक मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे एवं सभी जंगल महल क्लब के सदस्य बताए जा रहे हैं। इस्पात नगर में इसके पहले इस तरह की घटना नहीं होती थी। इस तरह की बमबाजी एवं गोली फायरिंग की घटना बढ़ने से लोग आतंकित हो गए हैं। पुलिस को इस मामले में ठोस कदम उठाते हुए दोषियों को सजा देनी चाहिए। इस बारे में एसीपी दुर्गापुर ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने कहा कि मारपीट की घटना राजनीति से प्रेरित है।
बमबाजी की घटना की शिकायत मिली है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना में शामिल दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। অকাল বলা যেতে পারে এটাকে এটা কিভাবে নিচ্ছেন আপনি? এখানে বোমাবাজি হলো এই মুহূর্তে, কি বলবেন আপনি? খুবই আতঙ্কের মধ্যে রয়েছি। 80 বছরের শাশুড়ি রয়েছে, খুবই আতঙ্কের মধ্যে কালকের থেকে রয়েছি। মানে কালকেও কি বোমাবাজি হয়েছিল? না, কালকে বোমাবাজি হয়নি, গোটা 100টা ছেলে এসেছিল আজকে? কালকে। তারপর আজকে আজকে তো বোমাবাজি হয়েছে। আতঙ্কে রয়েছেন? হ্যাঁ, প্রচুর আতঙ্কে রয়েছি। কতগুলো বোম পড়েছে এখানে? দুটো আওয়াজ পেয়েছি। আতঙ্কে রয়েছেন? হ্যাঁ, কোথায় প্রচুর। বোমগুলো পড়েছে? এইখানেই তো সামনে। এই সামনে বলতে কি কারণে কি জানেন? ক্লাবের ভেতরে একটা, বাইরে হতে একটা। কি কারণে কিছু বলতে আমরা পারবেন? আজকে সন্ধ্যে থেকে লাইট অফ করে জানলা খুলে বসে আছি ঠান্ডার মধ্যে। কেন কি কারণে কেন? ভয়ে আতঙ্কে বসে আছি। এইগুলো শুনুন, ক্লাবের ব্যাপারটা এই আতঙ্কিত কেন আপনারা দিদি এলাকায় এখানে না, বলুক বলুক, তুমিও বলো। হ্যাঁ দিদি, আমরা এখন দুজনে আতঙ্কে তো- রয়েছেন, বোমাবাজি হয়েছে, হ্যাঁ। আতঙ্কে রয়েছেন। হুম। কি কারণে কিছু জানেন? কারণ বলতে কালকে তো কি ঘটে গেছে জানি না। এত মানে অনেক 100টা মতন বাইক এসছে, গাদ্দা ছেলে এসছে। তারপরে ওরা এখানে একটা মোটরসাইকেলকেও দেখলাম ধুমধাম, 2-3টে মোটরসাইকেলও পড়েছিল, মেরেছে গাড়িগুলোকে। এটা কি আজকে এখানেই হয়েছে? কালকে হয়েছে। আজকে কি হয়েছে? কালকে এখানে হয়েছে। কালকে এখানে হয়েছে? হ্যাঁ, হ্যাঁ। কখন ওটা? কটা তোমার 8:30 পৌনে 9টার মধ্যে হয়েছে একদম ওইটা। আচ্ছা, দিয়ে ওরাও তাই যাচ্ছে, বলছে আমরাও দেখে নেবো কি করবি। আমরা আমার হাজবেন্ডও আছে, আমার হাজবেন্ডও শুনেছে যে আমরা জঙ্গলমহল থেকে এসে আমরা দেখে নেবো, এরকম কোথা থেকে এসেছিল বলুন? বলছে জঙ্গলমহল থেকে আমরা করেছি, দেখে নেবো আমরা কি করতে, আমরাও এসেছি, এরকম ধরনের কথাবার্তা বলতে বলতে গেল। মানে সেটা কি আজকে গেল? না, কালকে। কালকে। আজকে কিছু বলেনি, আজকে শুধু দুটো বোমার আওয়াজ পেয়েছি, এইটুকুই। কি মনে হচ্ছে? আপনারা তো কারা করেছে মনে হচ্ছে? কেন করছে? আজকেরটা ঠিক বুঝতে তো পারিনি। কালকে যারা এসেছিল মনে হয় তারাই করেছে। তারা হুমকি দিয়ে গেছিল? তারা হুমকি দিয়ে জানি হয়তো। এরা আজকে ক্লাবে ছেলেরা ছিল, আমরা 8টার থেকে দেখছি লাইটটা। ক্লাবে ছেলেরা ছিল, ওরা লাইট জ্বালিয়ে ক্লাবের ভেতর ছিল, গেটে তালা দিয়েছিল। কেউ যদি একজন আসছে ওরা ঢুকছে, ওরা তালা দিয়ে, ওরাও হয়তো ভয়ে আতঙ্কেই রয়েছে। কিন্তু তারপরে কিছুক্ষণ বাদে আমরা দেখলাম যে 9টার সময় বোমের আওয়াজ। আপনারা কিরকম আতঙ্কে আছেন এই আমরা তো পরপর দুদিনের এই হ্যাঁ, আমরা পরিস্থিতির খুবই পর? আতঙ্কে আছি। আমি তো পার্টি অফিসে ফোন করেছি, নিমাইদাকে ফোন করেছি, তারপর আরেকজনকে ফোন করেছি। ওরা বললো ঠিক আছে তোমরা, আমরা পাঠাচ্ছি। আর খুবই ভয়েই রয়েছে। কালকে তো মারাত্মক ভয়ে ছিলাম। আচ্ছা, আজকেও জানলা খুলে ঠান্ডার মধ্যে লাইট অফ করে বসে আছি যে কি হবে না হবে। আচ্ছা, এই যে দুদিনের ঘটনা ঘটে গেল, এরপরও কি আতঙ্ক রয়েছে এখনো? হ্যাঁ, রয়েছে তো। আবার রাতে যে কিছু হতে পারে না তার কোনো গ্যারান্টি নেই। আপনার নাম দিদি? আমার নাম পারমিতা মুখার্জি। কেন হচ্ছে কি মনে করছেন? কদিন আগে ব্যাডমিন্টন 2-3 দিন ধরে খেলছে না এরা। হ্যাঁ, হয়তো কিছু ওদের নিজস্ব প্রবলেম আছে, কিন্তু ওরা সবসময় থাকে ক্লাবে, ওরা ভালো কাজই করে, সব কিছুই করে, আমাদেরও ভাল লাগে। ঠিক আছে দিদি, কি মানে শুনুন, আমরা হঠাৎ করে দেখলাম খুব অনেক ছেলের আওয়াজ গলার, দিয়ে ওই দিক থেকে মানে আসছিল। বোধহয় একটা বাইকে 3-4জন করে, হাতে একটা করে সব ব্যাট, হকি স্টিক এইসব ছিল। এবার কোথাকার কি ব্যাপার আমরা ওইসব কিছু জানি না। দিয়ে হঠাৎ এলো, 5 মিনিটের মতো এসে এখানে দুমদাম করে আওয়াজ করলো, করে সব বেরিয়ে গেল, এদিক দিয়ে বেরিয়ে গেছে। আপনার আতঙ্কে রয়েছে? আতঙ্ক তো অবশ্যই, কারণ আমরাও তো ফ্যামিলি ম্যান। আজকে এই যে বোমা ফাটালো, কদিন পর আবার কিছু করবে না, এটার কোনো গ্যারান্টি তো কেউ দিতে পারছে না। এটা কারা এসেছিল কিছু জানতে পারছেন? না, সেইটা ক্লাবে কতজন এসেছিল মোটামুটি? কালকে যেটা এসেছিল সেটা আমি আপনাকে বলে দিই, ম্যাক্সিমাম 60 থেকে 65 জন। আজকেরটা বেশি দেখিনি। আজকেরটা আমরা বুঝতে পারার আগেই কিন্তু তারা চলে গেছে। এবারে দেখলাম এরা বাইরে একটু হ্যাঁ, আতঙ্কে আমরা ভয়ে, যেই বাজিটা ফেটেছে, এই বোম ফাটলো এখানে ফেললো, যখনই ভালো কাজ করে তখনই ক্লাবে, আগেবারও ক্লাব এসে ভেঙে দিয়ে আমরা দরজা থেকেই, ঘরের ভেতর থেকেই দেখছি। ক্যারাটে হয়, ব্যাডমিন্টন খেলা আপনার নাম হয়, দিদি? আঁকা হয়, স্কুলে পড়াশোনা হয়। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। प्रधानमंत्री के रैली में शामिल होने के लिए जाते समय किसानों ने प्रधानमंत्री के काफिले को 20 मिनट तक के लिए रोक दिया, जिसे लेकर राजनीति शुरू हो गई।
भाजपा की ओर से पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्कोना के इस्तीफे की मांग की गई है और राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही है, जिसे लेकर दुर्गापुर के भाजपा के विधायक लखन घुरई के नेतृत्व में सिटी सेंटर बस स्टैंड पर विरोध प्रदर्शन करते हुए समर्थकों ने नारेबाजी कर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी तथा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चिन्नी के पुतला दहन कर दिया। इसी दौरान विधायक लखन घुरई ने कहा कि भटिंडा के फिरोजपुर रैली में शामिल होने के लिए समर्थक जा रहे थे, तभी किसानों के एक समूह ने हमें रोक दिया। और वे लोग खालिस्तानी आतंकी थे जो प्रधानमंत्री के काफिले को रोककर विरोध प्रदर्शन जताए और हत्या करने की भी साजिश की गई। इसमें पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ राहुल गांधी, सोनिया गांधी शामिल थे। हम लोग चाहते हैं कि तुरंत पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू की जाए। আপনারা সকলে অবগত আছেন যে গতকাল ভারতবর্ষে শুধু নয় সারা বিশ্বের এই মুহূর্তে সর্বোচ্চ নেতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি পাঞ্জাব সফরে গেছিলেন আর সেখানটা ভাটিন্ডা শহরের কাছে যে ফ্লাইওভারের উপরে যেভাবে কৃষক আন্দোলন নাম করে খালিস্তানি জঙ্গিরা মদত দিয়ে পড়ে যেভাবে প্রধানমন্ত্রীর কনভয়কে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট আটকে দেওয়া হয়েছে, আমি মনে করি তার মূল ষড়যন্ত্রকারী কংগ্রেস সরকার। এই কারণেই বলছি যে প্রধানমন্ত্রী সফর সেখানে সেই রাজ্য সরকারের উচ্চ পুলিশ অফিসার জানতে পারেন কি করে, কৃষক জানতে পারলো যে ওই এলাকা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী যাবেন, অর্থাৎ ওই রাজ্য সরকারের পুলিশ পদস্থ অধিকারীরা জানতেন আর সেই খবর তারা সেখানে ফাঁস করে দিয়েছিলেন বলেই আর প্রধানমন্ত্রী এই ধরনের ঘটনা ঘটলো। এটা ভারতবর্ষের লজ্জা, এটা মানে ওদের পাঞ্জাবের লজ্জা। সেই জন্য এই যে নেতা আছেন পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী চরণ সিং চুন্নি এবং রাহুল গান্ধী, সোনিয়া গান্ধী, তারা পূর্বভাবে যুক্ত। এই কারণে যুক্ত আমরা দেখেছি আগে আমাদের জনসংঘের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে 1953 সালে 11 জুন যেভাবে ওখানে আমাদের কাশ্মীরে হত্যা করা হয়েছিল, ঠিক অন্যদিকে 1968 সালে আমাদের দীনদয়াল উপাধ্যায়কে হত্যা করা হয়েছিল। আর এই প্রধানমন্ত্রীকে হত্যা ষড়যন্ত্র করেছে কারা? কংগ্রেস পূর্বে যুক্ত আছে, ওখানে মুখ্যমন্ত্রী যুক্ত আছে, পুলিশ অফিসাররা যুক্ত আছে। তাই আমার দাবি ইমিডিয়েটলি ওই সরকারকে বরখাস্ত করা হোক, রাষ্ট্র শাসন জারি করা হোক এবং যারা পুলিশ অফিসার যুক্ত আছেন তাদেরকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। এই দাবি নিয়ে পরে সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন চলছে। পশ্চিমবঙ্গ বিজেপির পক্ষ থেকে আজকে আমরা দুর্গাপুরে বিজেপির পক্ষ থেকে এখানে সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা কুচদাহ করলাম এবং আজকে 6টার সময়তে আমাদের আসানসোলে কোটমোড়ে মোহাম্মদ মিছিল হবে এবং মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে প্রতিটি মন্দিরে জব হবে। সেই জন্য আজকে মহামৃত্যুঞ্জয় জব করা হবে, প্রধানমন্ত্রী যাতে সুস্থ থাকেন সেই কারণে আমরা এখানে অবগত হয়েছিলাম। আমরা এখান থেকে কংগ্রেসকে বলতে চাই যে এইভাবে প্রধানমন্ত্রীকে ভয় দেখিয়ে হামলা করে ভারতবর্ষে 130 কোটি মানুষের যিনি নেতা তাকে জমানো যাবে না। প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে চলো, আমরা তোমার সাথে আছি। কংগ্রেস দূর হটো, রাহুল গান্ধী দূর হটো, সোনিয়া গান্ধী দেশ ছাড়ো, রাহুল গান্ধী দেশ ছাড়ো, এই বার্তা নিয়ে আমরা এখানে এসেছিলাম। दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। कोलकाता नगर निगम के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद अब टीएमसी की नजर आसनसोल नगर निगम चुनाव में भी है। टीएमसी आने वाले नगर निगम चुनाव में एक बार फिर से केएमसी चुनाव की जीत को दोहराने की तैयारी कर रही है। चुनाव में काफी कम वक्त रह गया है और इससे पूरी तरह से उपयोग करने से टीएमसी पीछे नहीं हट रही। रानीगंज के 37 नंबर वार्ड से खड़े टीएमसी उम्मीदवार रूपेश यादव ने गोपाल डंगाल, पूरनमल के कई इलाकों में चुनाव प्रचार चलाया। इस दौरान टीएमसी टाउन अध्यक्ष रूपेश यादव और टीएमसी उम्मीदवार ने इलाके के शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ से अपनी जीत की कामना की और टीएमसी को भारी मतों से जीत दिलाने की प्रार्थना भगवान भोलेनाथ से की। चुनाव प्रचार में रूपेश यादव के साथ साधन सिंह, बापी चक्रवर्ती, अनिल सिंह उपस्थित थे। ওয়ার্ডগুলোর জন্য ভালো জন্য ভাবার জন্যই ভালো করার জন্যই দল আমাকে এখানে পাঠিয়েছে। আমি এই ওয়ার্ড থেকে প্রার্থী হয়েছি।
মানে দিদির যে কাজ করেছেন, উন্নয়নের যে কাজ করেছেন বিগত 10 বছর ধরে, সেই লাভটা আমি আজকে প্রার্থী হিসাবে পাচ্ছি দিদির কাজকর্মটাকে। এই ওয়ার্ডের সমস্ত আমার তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সহ, সমর্থক সহ এই ওয়ার্ডের বাসিন্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের সঙ্গে এসছেন। এটা আপনার মুখে সাজতে পারে, কিন্তু বাস্তবে যেটা দেখা যাচ্ছে, যদি তিনি সেই রকমই থাকতেন তো এত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে আসতেন। এটা দেখুন, মানুষের উন্নয়নের ক্ষেত্রে না ইসিএল বাধা হতে পারে, না রেল বাধা হতে পারে, না স্থানীয় কোনো কিছু বাধা হতে পারে না। একমাত্র যদি লক্ষ্য থাকে উন্নয়ন, সেটা করা যেতে পারে, সে যে কোনো ধার দিয়ে করা যেতে পারে, সেটা আগামী দিন হবে। আপনার মতন অনুরোধ করব, আমরা তো প্রচারের জন্য বেরিয়েছি 5 জন থেকেও কম, আমি 3 জন বেরিয়েছি, কিন্তু এই যে প্রচার করতে করতে মানুষের সমর্থক, আমি তো নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি, আমি তো মানুষকে আর ফেলে দিতে পারি না, কিন্তু আমি 3 জন নিয়ে বেরিয়েছি, কোভিড আইন মেনে আমি 3 জন নিয়ে বেরিয়েছি, দুটো ঝান্ডা আর আমি বেরিয়েছি, কিন্তু মানুষের ঢল যেভাবে সমর্থকরা আসছে, আমি তাদের, আমার ভোট দরকার, আমি নির্বাচনে তাদেরকে তেড়ে দিতে পারছি না। আমিও আপনার মতন অনুরোধ করব, কোভিড আইন মেনে, কোভিড রীতিনীতি মেনে সবাই মাস্ক পরে ঘর থেকে বেরোন, দূরত্ব বজায় রাখুন, এগুলো আমিও আপনার। वहीं दूसरी तरफ से 88 नंबर वार्ड टीएमसी उम्मीदवार नेहा साव कल के बाद आज गुरुवार भी चुनाव प्रचार करती दिखी। नेहा साव ईस्ट कॉलेज पाड़ा सहित कई इलाकों में प्रचार करती दिखी। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। चुनाव प्रचार कार्यक्रम में 88 नंबर वार्ड के टीएमसी यूथ प्रेसिडेंट राहुल पाल, सूरज बर्मन, मनोज दफादार, प्रियोपाल, शंभुरूज उपस्थित थे। एक का घर में मोटा मोटी हम लोग के घर में तो 1 किलो है 6-7 वोट হবে খেলা হবে খেলা হবে সিপিএম এর সাথে খেলা হবে খেলা হবে খেলা হবে হবে খেলা হবে দুটো ভাটায় আছে काउंसलर का हम सबको बोल दीजिएगा, ठीक है जोड़ा पूरा वोट बनाएंगे। बहुत अच्छा है यहाँ पे। सभी को पता है कि बीजेपी कोई काम करने वाला है नहीं, वो हिंदू मुस्लिम करके ही वोट लेने का हर बार कोशिश करता है, और लिया भी है तो पब्लिक को समझ में आ गया कि एक बार अगर यहाँ से वोट पड़ा भी है तो उन लोगों से मिस्टेक हुआ है। पब्लिक फुल सपोर्ट है, टीएमसी के समर्थन में है, और इस बार हम लोग भारी मतों से 88 वार्ड को लीड दे रहे हैं। आपका नाम एवं कौन सा वार्ड का कैंडिडेट? मेरा नाम नेहा साव, रानीगंज महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट, 88 वार्ड की उम्मीदवार हूँ टीएमसी की तरफ से। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जितना जीतबे, जितना जीतबे, तृणमूल कांग्रेस जितना जीतबे, जितना जीतबे, लड़ची लड़बो, वंदे मातरम, वंदे मातरम। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे हर एक पार्टियां अपने उम्मीदवारों को लेकर चुनाव प्रचार करने में जुट गई। भाजपा की तरफ से रानीगंज के 88 नंबर वार्ड से खड़ी उम्मीदवार सुमिति मुखर्जी कई इलाकों में चुनाव प्रचार की। दालपट्टी मोड़, खारसूली और कॉलेजपाड़ा इलाके में प्रचार करते हुए सुमिति मुखर्जी रानीगंज के प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर 16 आना मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने मत्था टेकते हुए भगवान से अपनी जीत की कामना की। जी आशीर्वाद दीजिए, सीपीएम को टीएम डांस दिया सेवा, एक बार बीजेपी को भी आपने हम लोग को भी सुझाव दीजिएगा, ठीक है? और वोट देने सुबह सुबह एकदम जाइएगा, कोविड प्रोटोकॉल मान के मास्क लगा के सैनिटाइजर लेके जाइएगा। हम लोग देंगे आप लोग का, तो आप लोग हम लोग को सुविधा नहीं करिएगा, सुविधा देंगे। हम लोग अगर सरकार में आएंगे तो हम लोग बोलने जाएंगे तो कोई बोलेगा सोए है, कोई बोलेगा उठल है, कोई बोलेगा खाना दिया है, कोई बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? घूम के चलेंगे बस। तो नहीं ना देखेंगे। 10 साल बर्बाद किए, 1 साल हम लोग ऊपर आपका 5 तले काम करेंगे। मानुष और सुविधा होले को छटा दे रहा है, बोलिए পার্টির তরফ থেকে আপনাকে 88 এর কর্পোরেশন চুনায়ের এবার ক্যান্ডিডেট করছে, প্রচার প্রসার কিভাবে চালাচ্ছেন? প্রচার প্রসার কোভিড প্রোটোকল মেনেই চলছি এবং সকলের মুখে মাস্ক, হাতে স্যানিটাইজার এবং যেই বিধিনিষেধ আছে যে ওই 5-6 জনের বেশি নিয়ে প্রচার করা যাবে না, সেভাবেই চলছি।
আচ্ছা মানে এখন ডোর টু ডোর তো ঘুরলেন, কিরকম রেসপন্স পেলেন? খুব ভালো রেসপন্স পেলাম এবং আশা করব যে নির্বাচন কোভিড প্রোটোকল মেনেই হবে এবং শান্তিপূর্ণভাবে হবে। আর জনতার রায়, কারণ ভোট তো হলো সব কিছু জনগণের মতামত। হ্যাঁ, যখন পার্টি আমাকে দাঁড় করিয়েছে, দল দাঁড় করিয়েছে এই এলাকার উন্নয়নের জন্য, যেহেতু এটা কাউন্সিলর ইলেকশন, তাই আমি জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে কাজ করব এবং সাধারণ মানুষের যদি আশীর্বাদ পাই তাহলে অবশ্যই সেই যে কোনো দলেরই হয় না কেন, যে কোনো দলের হয়েই কাজ। আরও দুটো দল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছে 88 নম্বর ওয়ার্ডে, কীভাবে নিজেকে মানে চ্যালেঞ্জের মুখে নিয়ে আসবেন এবং কতটা কী মনে করছেন সাকসেসের ব্যাপারটা যদি আমাদের জানান? প্রতিপক্ষ দলের মধ্যে দিয়ে দেখুন, ওদের ব্যাপারটা হলো যে যদি বলেন প্রতিপক্ষ, আমি তো বলবো প্রতিপক্ষ নেই, কারণ যিনি 3 বারের কাউন্সিলর হলেন তাকে টিকিট দেওয়া হয়নি, অন্য কাউকে দেওয়া হলো। যদি ওরা জিতের ব্যাপারে শিওরই থাকতেন তাহলে তো তাকেই টিকিটটা দিতেন, টিকিটটা অন্য কাউকে নিশ্চয়ই দিতেন না। তাই আমি জিতের মানে আমার নিজস্ব জয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত সুনিশ্চিত। আপনার নাম পরিচয়, কত নম্বর ওয়ার্ডের ক্যান্ডিডেট? আমি সুমতি মুখার্জি, আর 88 নম্বর वार्ड कैंडिडेट। वहीं दूसरी तरफ रानीगंज के 92 नंबर वार्ड से खड़ी भाजपा प्रार्थी सुनीता कयाल उर्फ रानी सोसी गुड़िया के कई इलाकों में चुनाव प्रचार चलाई और लोगों से अपने पक्ष में वोट देने की अपील की, ताकि इस कुशासन की सरकार से मुक्ति मिल सके और देश के साथ ही राज्य में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ मिल सके। आज के चुनाव प्रचार में सुनीता कयाल के साथ राहुल अग्रवाल, सुभाषीष दे, अरविंद सिंह, अजीत केसरी, छोटू बाध्यकर उपस्थित थे। जान दीजिए, वो तो जानते हैं सब बातें। कैंडिडेट मोदी को बस आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है बाबा, आप भाजपा से जरूर से वोट दीजिएगा। बीजेपी 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 जिंदाबाद नरेंद्र मोदी। ঠিক আছে আপনার মেয়ে আছে পাওয়ার ফুলে ভোট দিবেন, আপনারা আশীর্বাদ না করলে জিততে পারবো না। आशीर्वाद देवें। আপনার মেয়ে আছে একদম ভোট দিবেন ভাজপাতে, কমল ফুলতে। পদ্ম ফুলে ভোট দিবেন, আশীর্বাদ করলে জিততে পারবো না। জিতলে কাজ ফায়দার হবে। বাদ থেকে দাঁড়াচ্ছি। আচ্ছা, কমল ফুল ভোট দিবেন। ঠিক আছে। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रचार प्रसार बहुत अच्छा चल रहा है, सभी बहुत प्यार दे रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि वो अपने पाड़ा की बेटी को ज़रूर जिताएंगे। पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ही 4 लोगों को लेके ही प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, किस मोड़ से काश्मीरी गली होते हुए हमने 60 गोलिया में प्रचार किया। अच्छा, आपका नाम एवं कौन सा वार्ड से, आप कौन सा? 92 नंबर वार्ड से मेरा नाम है सुनीता कयाल, भाजपा की प्रत्याशी हूँ। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की ओर से शहर के विभिन्न इलाकों में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। गुरुवार की दोपहर दुर्गापुर थाना की पुलिस की ओर से बेनाचट्टी के सब्जी बाजार इलाके में अचौक जांच अभियान शुरू किया गया। इस दौरान पुलिस जवानों ने बिना मास्क पहनने एवं नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 7 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस द्वारा जांच अभियान चलाने से बाजार में खरीदारी करने आए ग्राहकों में हड़कंप मच गया था। वहीं पुलिस द्वारा अभियान देर शाम तक जारी रहा। अभियान के दौरान मुख्य तौर से दौरा एसीपी दुर्गापुर ध्रुव ज्योति मुखर्जी, सर्कल इंस्पेक्टर कृष्णेंदु विश्वास, थाना प्रभारी समेत कई पुलिस जवान मौजूद। श्री मुखर्जी ने बताया कि सरकार द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस का विभाग की ओर से पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। विभाग के उच्च अधिकारी पूरे इलाके में नजर बनाए हुए हैं। बेनाचित्ती बाजार में अभियान के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों को पकड़ा गया था। बाजार में खरीदारी करने आए लोग भी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लोगों को सरकार के द्वारा जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। विभाग की ओर से इस तरह का अभियान लगातार जारी रहेगा। वहीं इसके अलावा इस्पात नगर के जयदेव मोड़ इलाके, स्टेशन बाजार, मेन गेट इलाके में पुलिस द्वारा कड़ी अभियान शुरू की गई है।
दुर्गापुर से निमाया दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
रानीगंज थाना के नए आईसी सुदीप्तो दास गुप्ता को गुरुवार सिटी केबल ऑपरेटर की तरफ से फूलों का गुलदस्ता और डायरी देकर सम्मानित किया गया। केबल ऑपरेटर की तरफ से उम्मीद जताई गई है कि रानीगंज शहर को नए आईसी की देखरेख में शांतिपूर्ण बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि रानीगंज शहर में जिस तरह से प्रेम भाव से लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, वैसे ही आगे भी यह बरकरार रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में रानीगंज सिटी केबल ऑपरेटर संजय बर्नवाल, पंजाबी मोड़ के राजपाल सिंह, राहुल पार, अंशु बर्नवाल उपस्थित रहे। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा गर्ल्स उच्च विद्यालय में नगर निगम की ओर से 15 से 18 साल के कोरोना की वैक्सीन दी गई। स्कूल प्रबंधन की ओर से पहले ही विद्यार्थियों को व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से स्लॉट वाइज भाग कर जानकारी दे दी गई थी। गुरुवार सुबह से ही क्लास 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को कोरोना की डोज दी गई। यहाँ बांकुड़ा नगर निगम के प्रशासन अलका सेन मजूमदार, वाइस चेयरमैन गौतम दास, टीएमसी स्पोर्ट्स सेल अध्यक्ष ताराशंकर बैनर्जी, बांकुड़ा गर्ल्स उच्च विद्यालय की प्रधान शिक्षिका कृष्णा बंदोपाध्याय उपस्थित थी। इस दौरान प्रधान शिक्षिका कृष्णा बंदोपाध्याय ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा इस तरह से चलाई जा रही योजना के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया है उससे विद्यार्थियों को राहत मिली है। आने वाले दिनों में वैक्सीन लेने के बाद स्कूल आने में बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। আমাদের স্কুলের নাম হচ্ছে বাঁকুড়া টাউন গার্লস স্কুল। গুড এনরোল স্কুল যাকে বলতে যেটা বোঝায়। মোট 1126 স্টুডেন্টকে আমরা আজকে ভ্যাকসিনেশনের প্রোগ্রাম নিয়েছি 15 থেকে 18 বছর বয়স সীমার মধ্যে। আমার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষাকর্মী, অনুশিক্ষিকা প্রত্যেককেই এই ব্যাপারে যথেষ্ট উদ্যোগ নিচ্ছে এবং স্লট ওয়াইজ আমরা আগেই ফেসবুক আর গ্রুপে, স্কুলের গ্রুপে আমরা ছেড়ে দিয়েছি। সেখানে তারা মেসেজ পেয়েছে। গার্জেনদের থেকে আমরা আধার কার্ড এবং তাদেরকে মোবাইল আনার জন্য অনুরোধ করেছি। সেই মোতাবেকে এছাড়াও আমরা লোকাল কাউন্সিলরকেও আবেদন জানিয়েছি যাতে গার্জেনরা সুষ্ঠুভাবে তাদের বাচ্চাগুলোকে আমাদের স্কুলে এনে পৌঁছে দিয়ে তারা ভ্যাকসিনেশন প্রোগ্রামকে সফল করতে পারে। তবে এই ব্যাপারে সর্বপ্রথম আমি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম বলুন, নমস্কার বলুন, কুর্নিশ জানাই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। এটা জানাতেই হয় এত আন্তরিক প্রচেষ্টা এই মহামারী করোনাতে উনি যে মোকাবিলা করার জন্য একটা মারণমুখী উদ্যম নিয়েছেন যে কীভাবে এটা আমরা সফল করব। হ্যাঁ, এই যে একটা ওনার যোদ্ধার মতো যে ভূমিকা সেটাও আমরা আমরা চেষ্টা করছি সেটাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য। সেই ব্যাপারে আমার প্রতিষ্ঠান এবং সকল কর্মী আমরা কিন্তু খুবই উদ্যোগী এই ব্যাপারে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম হচ্ছে কৃষ্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রধান শিক্ষিকা, বাঁকুড়া টাউন গার্লস হাই স্কুল। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना ने कोरोना संक्रमित तृणमूल नेत्री और वाम शिक्षक नेता के घर पहुंचकर उन्हें फल भेंट की और दोनों का हालचाल जाना। बांकुड़ा शहर का जाना माना चेहरा तृणमूल नेत्री और बांकुड़ा जिला प्राथमिक शिक्षा संसद अध्यक्ष वसुमित्रा पांडे, उनके पति वाम शिक्षक नेता आशीष पांडे और उनकी एकमात्र बेटी कोरोना संक्रमित हो गई हैं। कोरोना संक्रमित होने की वजह से तीनों बांकुड़ा के प्रताप बागान इलाके में स्थित अपने घर में आइसोलेट हुए हैं। उनके घर के आसपास के इलाकों को कंटेनमेंट जोन के हिसाब से बांकुड़ा नगर निगम की तरफ से घोषणा की गई है। पुलिस द्वारा बांस से बैरिकेड कर दिया गया है। गुरुवार सुबह तृणमूल नेत्री वसुमित्रा पांडे और उनके पति आशीष पांडे के घर में भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना पहुंची और उन्हें फल भेंट की। इस दौरान कोरोना नियम का पालन करते हुए कुछ दूरी पर खड़े होकर घर के बाहर से ही परिवार के सदस्यों की शारीरिक अवस्था की जानकारी ली। यहाँ विधायक नीलाद्री शेखर दाना ने कहा कि कोरोना संक्रमित परिवार से मेरा पूर्व परिचय रहा है, इसीलिए वे खुद ही यहाँ पहुंचकर उनका हालचाल जानी।
वहीं वाम शिक्षक नेता आशीष पांडे ने कहा कि विधायक जनप्रतिनिधि होता है और उसी के हिसाब से हमारे पास पहुंचकर हमारा हाल चाल जाना। राजनीति तौर पर हम दोनों का एक दूसरे से कोई संपर्क नहीं है। খবর পেয়ে এই প্রতাপবাগান শুভঙ্কর সরণিতে এলাম। করোনার তৃতীয় ওয়েভ তার ঢেউ আছড়ে পড়েছে আমাদের বাঁকুড়া শহরের মধ্যেই। আজকে এই ডিপিএসসি চেয়ারম্যান সন্মানিয়া এবং তার হাজব্যান্ড হচ্ছেন আমাদের শিক্ষক নেতা আশিস পান্ডে মহাশয়, আমার পূর্ব পরিচিত। খবর পেলাম, তড়িঘড়ি এলাম তাদের পরিবারের সাথে দেখা করার জন্য। দূর থেকে আমি দেখা করলাম এবং কথা বললাম, তাদের ঈশ্বরের কাছে কুশল কামনা করলাম যাতে তাড়াতাড়ি তারা সুস্থ হয়ে ওঠে। অনেকটাই সুস্থ হয়ে গেছে। সরাসরি সমস্ত পরিবারের সাথেই কথা হলো, দিদির সাথেও কথা হয়েছে যিনি ডিপিএসসি চেয়ারম্যান আছেন, তার সাথেও কথা হয়েছে, দাদার সাথেও কথা হয়েছে। আরেকটা জায়গায় গেলাম, আপনারা দেখবেন নামটা হচ্ছে ওনার বাড়িটা গোপাল দিয়াসি বাবু, তার বাড়িতেও গেলাম। দেখলাম উনি ছাদের উপরে উঠলেন, দূরত্ব বজায় রেখে তার সাথেও কথা এবং সৌজন্য বিনিময় হলো। ঈশ্বরের কাছে তারও কুশল কামনা করলাম। ভালো আছি সপরিবারে। বিধায়ক ফল নিয়ে এসেছেন, খুশি হয়েছি। বিধায়ক মানে জনপ্রতিনিধি, তাদের তো এটাই কাজ, মানুষের পাশে দাঁড়ানো। আজকে আমাদের যখন এরকম একটা অসুস্থতা হয়েছে, বিধায়ক এসেছেন, আমি সত্যি খুব খুশি হয়েছি। ভালো হয়েছে, এটা কাজ করুন উনি। তবে এই বিধায়ক এমনিতে ব্যক্তিগতভাবে আমার সাথে তো অনেকদিন ধরে পরিচিতি তার রয়েছে, ওকে আমি চিনি ভালো। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমার কাছে কেউ ফোন করেনি, কিন্তু আমার মেয়েকে থানার থেকে একটা ফোন এক সময় করেছিল, এটাই আর। কিন্তু এই যে রেলটা দিয়েছে বোধহয়, তার আগে কিন্তু কেউ কোনো করেছে, আমাকে ফোন করেনি। ঠিক। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कॉलेज छात्रा द्वारा बाड़जोड़ा इलाके को सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के आने की आशंका को देखते हुए बाड़जोड़ा थाना इलाके की जमादार ग्राम की एक कॉलेज छात्रा अर्पिता दास द्वारा इलाके को सैनिटाइज करने से लेकर लोगों को जागरूक करने का बीड़ा उठाया। कॉलेज छात्रा अर्पिता दास द्वारा बाड़जोड़ा के बीडीओ कार्यालय से लेकर थाना, स्कूल एवं विधायक कार्यालय में जाकर अपने हाथों से सैनिटाइजर करने का काम किया। इस उद्देश्य के साथ कि इन इलाके में साधारण लोगों का बहुत आना जाना लगा रहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी लहर के दौरान अर्पिता एवं उसके परिवार भी संक्रमित हुए थे। संक्रमण की पीड़ा को वो अब तक भूल नहीं पाई, इसीलिए उसने यह कदम उठाया और लोगों को जागरूक किया। हालांकि इस काम में बाड़जोड़ा ब्लॉक ब्लड डोनर्स एसोसिएशन द्वारा भरपूर सहयोग प्रदान किया गया और अर्पिता खुद इस एसोसिएशन की सदस्य हैं। इस बारे में अर्पिता दास का कहना है कि दूसरी लहर के दौरान मैं और मेरे परिवार संक्रमित हुआ था, जिसका दर्द मैं भूली नहीं। इसीलिए मैंने ऐसा निर्णय लिया है कि लोगों को मैं तीसरी लहर के लिए जागरूक करूं। अर्पिता ने बताया कि एसोसिएशन की तरफ से योजना बनाई गई थी कि भीड़ भाड़ वाले इलाके को सैनिटाइज कराया जाए, जिसके लिए किसी एक को साहस के साथ आना जरूरी था। इसीलिए यह दायित्व मैंने अपने हाथों पर लिया। संस्था की ओर से पूरी सुरक्षा सामग्री मुहैया कराई गई, जिसके सहयोग से मैंने कई जगहों पर सैनिटाइज किया। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज।